Vision. Malam pertama saya cerita mengenai Connect with God. Lalu hari kedua mulai pagi hari Pastor Drew share mengenai breakthrough yang luar biasa. Khususnya kalau kita mulai memperhatikan orang lain. Ya, when we pay attention to other people. Kita nggak egois ya, kita mulai memperhatikan. Kita memperhatikan orang-orang yang kemarin saya bilang mungkin di minus 100, minus 200. Kalau Anda lihat tadi WHC tadi, itu orang-orang mungkin posisinya minus 1000, rasanya jauh banget. Tapi we want to engage, kita mau engage, ya kita mau membuat kontak, membuat hubungan. Saya senang Pastor Drew bilang, make sure you connect. Somehow Anda ini punya connection ya dengan mereka. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa cuma datang, oke ikut Yesus. They have needs, mereka perlu sesuatu ya, dan kita making contact. Kita proses discipleship, how to disciple a nation. Mulai bukan cuma waktu mereka ada di pintu gereja udah terima Tuhan Yesus, ingat point zero. Tapi justru waktu mereka masih minus 100, minus 200, masih jauh mungkin. Tapi we're engaged. Kita our presence is there. Ya, hadiratnya kita, gitu, kehadiran kita ada di sana. Amin. And then saya cerita tadi mengenai make disciples. Bagaimana kita mulai memuridkan ya dari titik yang tadi minus sampai 0 dan selanjutnya ya. Dan disinilah proses di mana kita belajar bersama-sama untuk bertumbuh. Dan next year kita diajak Together Impactful. Kalau bisa lihat logonya ya. Mereka masih lagi bingung gitu. Iya. Nah, itu kenapa ada bola-bola? Jadi ini bola ini sebenarnya kayak pendulum ya saudara ya. Ada pendulum, jadi kalau bola itu menghajar bola yang satu maka akan ada impact ya. Dan impact itu terjadi ya memang kalau yang satu berhubungan dengan yang lain. Kalau nggak kita connect ya saudara ya, kita nggak nyambung, ini nggak ada impact. Tapi ini begitu nanti bergerak ke sini, maka akan ada impactnya. Ini the force gitu ya. May the force be with you. Nah bukan gitu. Tapi ini akan ada connection sehingga bola ini juga nanti bisa bergerak ya, memberikan dampak yang lain. Kira-kira arti gampangnya dari yang desain bilangnya begitu. Ya, jadi ini sesuatu yang kita berdoa tahun depan setiap dari kita akan membuat impact. Yuk lihat kiri kanan lalu katakan let's make an impact. Right? Let's do it like this. Let's make an impact like that. So if this is no impact, but if you do this, this is an impact, right? Okay, let's do it again. Let's make an impact. Let's make an impact, all right? Okay, and wake them up. So let's make an impact. Yuk kita buat suatu dampak yang luar biasa. Dan tahun depan kita akan lihat dari kitab Matius. Ya, khususnya dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat 16. Ya, ini kayaknya PowerPoint saya bahasa Inggris gak apa-apa ya. Believers, kita semua are salt and light. Ya, yuk kita baca sama-sama ayat ini. Oh, ininya kepotong-potong ya PowerPoint-nya semua. Jadi ada yang hilang di situ. Okay, but let's read this together. Okay, 2, 3. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Orang akan melihat pekerjaan baik, sesuatu yang dahsyat yang Anda lakukan dan kemudian memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu setiap dari kita, dari kemarin kita udah ngomong, Pastor Drew udah doakan. Let's have our creative best. Why? Because Tuhan yang menciptakan kita itu juga ada di dalam kita. Dan dia udah deposit in us, dia udah berikan di dalam kehidupan kita talenta-talenta yang luar biasa. Amen. Pulang dari tempat ini kita berdoa. Nanti kita akan ambil perjamuan kudus. Kita tahu ini tubuh dan darah Kristus. Tubuhnya dipecahkan bagi kita, darahnya dicurahkan buat kita. Mau apa lagi saudara? God is in us. God is with us. Immanuel. Amin.
Jadi saya percaya bahwa ketika yang namanya terang itu nggak bisa ketutupin. Begitu ruangan ini gelap, cahaya lilin aja ada, ruangan itu langsung berubah. Amin. Makanan dari tawar ada garam, itu langsung beda rasanya. Kalau makan sesuatu tanpa asin rasanya aneh banget. Ya. Jadi ini sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua, khususnya Anda-Anda yang ada di IFGF. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena saya percaya bahwa mulai hari ini, khususnya nanti masuk 2016, setiap dari Anda akan melihat keadaan yang berbeda. Anda nggak akan terkena pengaruh dari dunia yang begitu banyak mungkin menyuarakan suara-suara, tapi justru Anda yang akan menyuarakan sesuatu. Kalau Anda percaya katakan amin. Amin. Jadi ini yang akan terjadi together impactful, bahwa Anda jadi terang, ya. Sebenarnya Anda bukan Anda jadi terang. Saya koreksi, Anda adalah terang. Ya. Anda adalah garam. Yesus cuma bilangnya hati-hati, jangan sampai kamu udah garam, tapi terus nggak ada rasanya. Amin. Kemarin istilahnya kalau Pastor Drew, you're not fighting for victory, you're fighting from victory, right? Jadi Anda bukan berusaha jadi garam, aduh gue mau jadi asin nih, gue mau jadi, bukan gitu. Tapi Anda ini udah posisinya terang, Anda posisinya udah garam. Jadi jangan sampai garam itu nggak asin. Jangan sampai terang itu nggak bersinar. Yang percaya katakan amin. So we have to shine. Ya kita harus memberikan perubahan, impact. Right? Okay. Now I'd like to ask Grace, dia mau cerita gitu ya, sesuatu. Beri tepuk tangan dulu. Shalom. Ya, mau melanjutkan apa yang Pastor Daniel katakan. Beberapa bulan ini saya sedang merenungkan sesuatu hal ya saudara ya. Mengenai kita ini menjadi host. Antara host and guest. Tadi dalam talk show sudah diomongkan, Pastor Drew ngomong mengenai ownership ya, Pastor Daniel ngomong mengenai host. Are we the host or the guest? Di dalam retreat ini, I'm a guest. You guys did a very good job as a host ya. I want to applause for the host here. Kalau nggak salah Pak Jimmy ya sebagai ketua panitia, right? Pastor Jeremy and IFGF Dallas sebagai host. Give it up for them. Thank you guys so much for hosting us. It is a wonderful experience. We enjoy our stay here. Kita senang banget gitu ya, diberkati banget. Tapi, yeah, that's the difference. I'm as a guest. I'm trying to be a good guest. I just eat whatever they serve me, right? For a guest, you're a guest. They serve me chicken, I eat chicken. They serve me ikan, I eat ikan. Chicken. They serve me bacon yang enak, I eat bacon yang enak. I don't have any choice, I just eat. That is a guest. But a host, you prepare meals for them, right? You prepare meals for your guests, right? In the church, we are supposed to be a guest. In our house, kemarin ini kita juga lagi habis merayakan my father's-in-law 18th birthday, hosting several guests, families, relatives in a restaurant. But we are the host, so I've been searching many things gitu ya, how to make the environment beautiful, all the Pinterest things, how to prepare the meal, what kind of meal are we going to serve the guests. We're thinking searching, ordering sini dan sana. Why? To make the guests feel at home, right? That is hosting. In our house, definitely we host. If you come to my house, if you come to Balai Sarbini, make sure we host you all right, yeah? Make sure you let us know you are my friend, my family now. Make sure you let us know. We will host you, yeah. How about in the world? Some Christians have mentality, oh, we are not from this world, we are from heavenly. We are just a visitor here. We are not in this. Kita bukan penghuni sini. So I don't care about the world. But Jesus said waktu dia mati dan naik ke surga,
bangkit dan naik ke surga. All authorities in this earth is mine. Ya, so in this world we are the host. Ya, be the host in this world. Bukan cuma kalau sebagai guest kamu ya makan aja apa yang orang sodorkan, betul? Dikasih ikan, makan ikan. The Hollywood kasih standarnya dia, free sex everyone, this and that, just telan, kita do it together. That's the guest mentality. But I encourage us for in this retreat ya, at the end of this retreat, be a host. Whatever you do, whatever Tuhan udah taruh Anda di tempat ini, di Amerika, ataupun nanti balik ke Indonesia, atau wherever you are, a student, parents, grandparents maybe, be a host. It will make an impact. Let us make impact together. Mungkin apa yang kita kerjakan, mungkin teman yang kita itu mungkin masih 500, dia belum kenal Kristus sama sekali. Be an impact to their life. Mungkin dia dari 500, mungkin karena kenal kita jadi 450 minus. Be an impact. Saya senang sekali di Jakarta sekarang kita punya governor yang anak Tuhan ya, Ahok. He is an impact. He is the light. He is the salt. Tapi I encourage untuk setiap dari kita juga rise up. The students terutama ya. Kalian you have a great future. Step up. Be a host. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen makan aja mentah-mentah. Be a host. Change the culture that you are in. Ya. Sedih sekali ya kadang-kadang kalau ngelihat secara dunia in the world gitu ya. Maksudnya kalian ini di Amerika. America supposed to be a Christian country. The motto is in God we trust. And yet it is the country that says same-sex marriage is legal. Yeah, it's so sad. The Muslim countries, they don't allow that. The Buddhist country, they don't allow that. Atheist pun, they don't allow that. But then American, as the Christian country katanya, allows those kind of things. Go back to Bible. This is the time that we dig, that kita kembali ke Alkitab. Nggak usah terlalu susah-susah dengan teori ini dan teori itu. Go back to the Bible. Do it. Be a host. Be a host. I will end my sharing with a testimony that I read ya. A long time ago di England ada seorang pemuda yang belajar di sana. Dia get to learn. Dia bukan Kristen, tapi dia get to learn the Christian culture. Dan dia bilang interesting about this Jesus that they teach ya, about the love, about the wisdom that Jesus has. So he is interested, but he's not converted yet. Terus dia udah selesai sekolah, dia mesti pindah ke South Africa. Di sana juga dia pilih untuk tinggal di suatu host family yang Christian, supaya dia bilang dia pikir dia bisa learn more about Christianity dari host family itu. Tapi apa yang dia dapat, ternyata host family itu walaupun katanya Christian, they don't live Christian way. They went to church, tapi malah ngomel-ngomelin about the church. Ini church nggak benar, ini gini, ini gini. They don't show their love for their, apa yang mereka katakan, they love God, but they don't show it to him. Ya, dia nggak kasih lihat itu dalam kehidupannya kepada pemuda ini. Jadi pemuda ini rada confused. How come ya? This is what I learned about Christian. Aku udah tertarik gitu ya mengenai Christianity. Tapi these people they don't show it. So is this real? Is this Christianity real?
that this is actually a sad thing that this man stay in his own religion, and his name is actually Mahatma Gandhi. He is so close to the gospel, and yet because of some Christians that are just a guest maybe in this world, feel that they are just a guest, not hosting not owning, not the kepemilikan. Yeah, we own this world. Jesus has owned this world. It's not belong to the devil anymore. Yeah, sebab in our anything lah, dalam segala apa yang kita lakukan, be a host. That's it. Thank you. Thank you, Grace. Ya, jadi ini yang kita mau lakukan bersama-sama, bahwa ketika kita ada di dunia ini, it's only temporary. Selalu saya bilang it's only you only live in a dash gitu ya. Saya lahir tahun 68, nanti kalau udah nggak ada di dunia 1968, strip sampai berapa gitu ya. Saya sih selalu berdoa saya bisa melayani terus sampai 90 tahun dan masih sehat. Kalau Tuhan mau panggil, saya tinggal tidur, Tuhan panggil gitu pulang. Jangan nyusahin orang banyak, tapi itu doa saya. Semoga Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya. Tapi ketika kita berbicara mengenai semua ini, cerita yang tadi Grace ceritain juga, it struck me. Jangan sampai karena saya ini nggak care. Nih orang benernya udah tinggal nunggu. Mungkin dia dari -1. Just need kita untuk merangkul dia kenal Tuhan Yesus. Saya pray paling enggak kita nggak membuat orang-orang itu menjauh dari Tuhan Yesus. Tapi paling enggak they will walk closer to Jesus. If you want to do that, say hallelujah. Amen. Setiap dari kita pulang dari tempat ini, next year masuk together impactful. Let's make an impact. Yeah. Can I go back to my slide? So, next slide. Ya, wah ini kepotong-potong sih ya ininya ya. People is our mission. Kita udah bicarain ini, connect with God, make disciples. We talk about how we build relationship, mulai dari yang -500, -1000. Semuanya we make a contact, we are engaged with their lives. Ya, we build relationship. Kita ngobrol, we build conversation. Untuk ada yang dari video itu, ya mereka ngalamin sendiri. Kita nggak harus lihat terima Yesus ya. Kita nggak langsung seperti itu. But they know, they're Christians that worship Jesus, yang menyembah Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Can I get that picture up? No. Oh ininya kepotong sih ya semuanya, all the format. Ya ini teknologi memang suka begitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, I'll just continue. Imagine now you are walking down the street. Just have your sanctified imagination. Oh, that's good. Hold that your imagination back to this. I'll go back to your imagination in 1 minute. Nah ini yang kita mau lakukan bersama-sama. Satu proses yang membawa orang, proses ini bilang kita sebut come, grow, serve, lead. Ini memang is still in a beta version karena masih mau dikembangkan, tapi we try to simplify. Kita mencoba menyederhanakan. Kalau Anda yang udah lama di IFGF, dulu kita punya 9 kelas, Anda pasti selamat, berubah, berbuah, hidupku penuh berkat dan sebagainya. Panjang banget. Kita try to simplify. Cuma sekarang gini, kalau orang datang kenal Tuhan Yesus, ya come to know Jesus, kemudian mereka bertumbuh di dalam Tuhan, kemudian mereka bisa melayani, kemudian mereka memimpin orang yang lain untuk mengenal Tuhan. Udah simple aja seperti itu. And that's our discipleship. This is you. Everybody can do it. Nggak proses yang susah-susah. Toolsnya udah mulai ada, diperbaharui. Orang datang kenal Tuhan, kita ajarin. Kelasnya I'm Safe, tentang keselamatan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, baca firman Tuhan setiap hari bersama Yesus. Ada spiritual encounter, dilepaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian mulai
waktu grow ini Anda mulai bertumbuh tahu nama kelasnya maka itu home. This is home, you are a host, you are the owner. Anda ini bukan orang asing lagi, Anda anggota keluarga. Kita udah brothers and sisters. Jadi nanti ada kelasnya nih home. Ya, nanti Anda pasti mulai diajarin, mulai di Houston mungkin belum mulai juga ya, banyak masih I'm safe. Tapi next year Anda bisa belajar ini. Kemudian Anda diperlengkapi untuk bisa melayani dan memimpin yang lain. That's simple. Jadi everybody can do it. Okay? Alright, now back to your imagination. Next slide. Imagine. Now you don't have to really imagine, you can just look at the pictures. Imagine us walking down a busy street, which is right in the center of our downtown. Next slide. Okay. Klik aja. Yeah. If one person stop and looking right up the sky, what will happen? If just one person, maybe nothing happen. Next click. Yeah, nobody will even care about it. But if 2 or 3 people stop and looking right up the sky, what will happen? Perhaps, perhaps. Now 2, 3, perhaps only 2, 3. Perhaps some people will momentarily turn around. Ngapain nih 2 orang ngeliat ke atas gitu. Ya memang ngeliatin aneh gitu ya. Cuman mungkin mereka juga lihat-lihat ya nggak ada apa-apalah. Dah terus langsung continue. But it only requires a few more people, which doesn't have to be a lot, to cause others to stop and look up the sky too. Jadi nggak perlu terlalu banyak orang, tapi mungkin hanya beberapa orang lagi saja yang membuat orang-orang akhirnya berhenti dan kemudian juga semua pada ngeliatin ke atas. Ya, oke. How does it relates to us? Apa hubungannya sih sama kita? Next. It only requires a certain amount of people in our church to initiate the impact. Cuma perlu beberapa orang saja nih yang initiate sama-sama. Oke, let's make an impact. Dan saya berdoa supaya IFGF Dallas, ya mungkin sekarang 50, gimana bayangin 40-50 itu everyone make an impact. Ya, everyone make an impact. It only requires sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak to initiate the impact. Next. Who is that chosen people? Keren banget ya. Who is that chosen people? Next. Our pastors. Who are pastors here? Can I see your hand, pastors? Me also pastors. So we start with you, pastors. And then leaders. Who are leaders here? And can I see your hands if you're leaders? All right? Okay, start with leaders. And then, can you see me? Can you do that? Me. Everybody say me. Everybody say myself. All right? Me and myself. All right? So, final, it can even be you, every one of you. So, let's make an impact. Final slide. Yes. Oh, so what we need to do next? Okay. Next slide. Yeah, let's make an impact. Saya minta tim musik untuk bisa maju ke depan. Sebentar kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kita berdoa supaya ini bukan karena kekuatan.